हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल। प्रिय छात्र छात्री मान, आज आम सप्तम श्रेणी बहिर सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय अध्याय पढ़ा जाऊँ। यह एक पद्य। प्रथम अध्याय कलामाणिक मु तुमको अलरेडी पढ़े सारी, तुम मैंने से विषय बुझी सारी। एवं आमर द्वितीय पद्य तुम साहित्य बहिर सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय पद्य तारा सूर्य विषय पढ़। ताहले तारा सूर्य सूर्य अत्यंत उज्जवल दिन रे देखा दिए आउ आम सारा पृथ्वी को से आलोकित कर दिए। तारा मिंजी मिंजी आलोक प्रदान करे, अत्यंत क्षुद्र बहु दूर रे अछि, किंतु वास्तव में सेगुड़िक सूर्य ठारू बड़ कि छोट, सेमानंकर निजर राज्य अच्छी कि नाई, ये समस्त प्रश्नर उत्तर आम ये विषय पढ़ी सारे बुझीजा। ताहले तारा और सूर्य, किंतु मन रख पिला माने आम सूर्य मध्य एक तारका नक्षत्र। ताहले चल विषय पढ़ा। ये विषय को लिखिं कवि गंगाधर मेहर। गंगाधर मेहर को आम स्वभाव कवि नाम से परिचित। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बरगड़ जिला बरपाली ग्राम जन्मग्रहण करते। बरगड़ जिलार बरपाली ग्राम मन रख, ये एमसीक्यू प्रश्न पढ़ी पारे। स्वभाव कवि ताले गंगाधर मेहर को आम स्वभाव कवि बोली कहू। बरगड़ जिला बरपाली ग्राम से जन्मग्रहण करते। ओडिया साहित्यर आधुनिक युग आरंभ में भारतीय प्राचीन साहित्य आदर्श भित्तिक चरित्र और कहानी संग्रह करी ताकू से नूतन भाव ताले प्राचीन साहित्य से नूतन भाव रचना सब कर। प्राचीन साहित्य को से नूतन भाव रचना कर। आमे तांकर ये जो पद्यटी पढ़िबा। ताले आधुनिक युग से कवि, किंतु प्राचीन साहित्य आदर्श भित्तिक चरित्र को से कहानी माध्यम के कविता माध्यम से कहानी सब संग्रह करी से नूतन भाव उपस्थापन करते। आम चारिपाखे प्रकृति को जीवंत भाव वर्णना करी से अनन्य प्रतिभार उदाहरण सृष्टि कर। चंद्र को, सूर्य को, पृथ्वी को से जीवंत भाव वर्णना कर। प्रकृति कवि बोली कहा जाए। प्रकृति को विभिन्न काव्य कविता गल्प माध्यम से प्रकृति विषय अधिक वर्णना कर प्रकृति कवि कहा जाए। प्रकृतिर विभिन्न वस्तु गुड़ी को से जीवंत रूप देते काव्य कविता, तेणु वास्तव में प्रकृति कवि बोली कहा जाए। ताले तांको लिखित काव्य कविता गुड़िक कौन से आम आज मन रखीचे। तांको लिखित काव्य कविता गुड़िक है तपस्विनी, इंदुमती, प्रणयवल्लरी, कीचकबद्ध आदि काव्य एवं कृषक संगीत, अर्घ्यथाली, कविता कल्लोळ इत्यादि क्षुद्र कविता संकलन तांको महान कृतित्वर परिचय बहन करे। मातृभाषा और मातृभूमि को भल पाउथुवा ये कवि आधुनिक काल में उच्च शिक्षा पाई नथिले मध्य माने से उच्च शिक्षा लाभ करिना, किंतु तांको रचना गुड़िक उत्कृष्ट। तांको रचना गुड़िक काल काल धरी आमको उन्नत शिक्षा प्रदान कर। निजे उच्च शिक्षित नुहति, किंतु तांको रचनावली, तांको उन्नत चिंताधारा, उन्नत लेखा शैली आमको ही शिक्षित करुछि। आमको तांको उन्नत लेखा प्रणाली आमको शिक्षा प्रदान कर, उन्नत शिक्षा प्रदान कर। तारा सूर्य कविता अर्घ्यथाली कविता संकलन अर्घ्यथाली कविता संकलन आछि तारा सूर्य। एथिरे कवि विदेशी शासन को लक्ष्य करी आम सूर्य आम पाई सबुठु उज्जवल बोली स्वाभिमान वार्ता प्रदान कर। आम मान को भारतीय मान को स्वाभिमान वार्ता से देछन कौन ना आम जिनिस आम पाई बड़, जे आमर उपकार करे आमे ताकू मने रखू, जे आमर निजर आमे ताकू मने रखू। शेष पदरे एथि से कहते जे आम भाषा आम अंचल आम देश जे आमर उपकार कला आमे ताकू यदि प्रशंसा न करू ताहले
ଆମକୁ ଏଠି ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କହୁଛ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଉନ୍ନତ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। କବିତାଟି ସିନା ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାସ୍ତବରେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାରା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକଟା ଜଣାଇବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉ। ଏଠି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉ ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛୁ। ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମର ଯିଏ ଉପକାର କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ତାର ଗୁଣଗାନ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ, ଆମ ଉପକାର ସାଧନ କରୁନି, ଆମେ ତାର ଗୁଣଗାନ କରୁନି। এইଭଳି ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲ କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି। ହେ ତାରାଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ, ତୁମେ ପରା ଅଛ କେତେ ରବି ରଶ୍ମିମାନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାରାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ତାରାଗଣ, ହେ ତାରାମାନେ, ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରକା ରାତ୍ରି ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଦେଖିଥାଉ। ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା, କୋଟି କୋଟି ତାରା, ଗଣିତ ହେବନି, ଅସଂଖ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ସେ ତାରାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତାରାମାନେ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ, ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛ? ଏତେ ଛୋଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛ? ତମେ ତ ହେ ତାରାଗଣ କିମ୍ପା ଦିଶ ସାନ ସାନ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛ? ତୁମେ ପରା ଅଛ ରବି ରଶ୍ମିମାନ, ଏଇ ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତମେ ପରା ରବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। এই ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ତ କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, କେତେ ପ୍ରଖର, ସାରା ସଂସାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି। ତମେ ପରା ସେଇ ରବିର ରଶ୍ମିକୁ ଧାରଣ କରିଛ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ବା ତମେ ପରା ରବିର ରଶ୍ମିକୁ ରବି ପରି ତେଜିଆନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛ? ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାରାମାନଙ୍କୁ, ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ। ରଜନୀ ମାନେ ଏଠି ରାତ୍ରି। ତମେ ଦିନରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନା? ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛ? ଦିନରେ କ'ଣ ତମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଲୁଚି ଛପିକି ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଦିବସେ ନ ଦିଶି କିମ୍ପା ରଜନୀରେ ଦିଶ, ଏଇ ରଜନୀ ମାନେ ରାତ୍ରି। ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ମନେ ଭୟ କିଛ, ତମେ ପ୍ରଭାକର, ସାରା ସଂସାରକୁ ଉଜାଲା କରିଦେବା କ୍ଷମତା ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର, ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏତେ ବଳଶାଳୀ, ଏତେ ତେଜିଆନ, କିନ୍ତୁ ତମ ମନରେ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ଏତେ ତେଜିଆନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତମେ ଭୟ କାହିଁ କରୁଛ? ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ରାତିରେ ତମେ ଆସୁଛ, ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉନା? ବାସ୍ତବରେ ତାରାମାନେ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକାଏ। ତାହେଲେ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାଯାନ୍ତି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ତାରାମାନେ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ତାରାଗଣ, ତମେ ଏତେ ଭୟାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ପାଖରେ ତ ରବି ରଶ୍ମି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ପରି ତମେ ତେଜିଆନ, ରବି ପରି ତମେ ମହାନ, ରବି ପରି ତମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତମେ ପୁଣି ରାତିରେ ଲୁଚି ଛପିକି ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଆସୁଛ, ଦିନରେ କାହିଁକି ଆସୁନ? ତୁମେ ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ତୁମ ମନରେ ପୁଣି ଭୟ କାହିଁକି? ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତମ ମନରେ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ସତ, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ। ସେକେଣ୍ଡରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି, ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି, ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ ସତ, ତମେ ରବି ରଶ୍ମି ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟ, ଏ କଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଲୋକିତ କରୁଛ ନିଜର ଜଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ତାରା ମାନଙ୍କର ନିଜର ଜଗତ ଥାଏ। ସେଇ ତାରାମାନେ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜଗତ। ତେଣୁ କବି ତାରକାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି, ତମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ବି ଧାରଣ କରିଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ପ୍ରଖର, ତେଜିଆନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛ, ଆମ ଜଗତକୁ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକେ ସାରା, ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସେ ତାରାଗଣକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ସଦୃଶ ନଗଣ୍ୟ, ସେମିତି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ତମେ ଆଲୋକିତ କରୁଛ, ତୁମର ଯେଉଁ ଆଲୋକିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ରାଜ୍ୟ, ସେଇଠି ଆମ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ, ଏଇ ଭାସ୍କର ମାନେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ତମକୁ ମନେ କରୁଛୁ। ତାମାନେ ତମ ଜଗତରେ ଯେଉଁଠାରେ ତମେ ଆଲୋକିତ କରୁଛ, ତମର ରାଜ୍ୟ, ସେଇଠି ତମେ ହେଉଛ ରାଜା, ତମେ ହେଉଛ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ
आम भास्कर माने आम सूर्य को क्षुद्र तारा बोली विवेचना करा जाए जेमिति आमे तुमको क्षुद्र एक तारा विवेचना करूँ तुम्भ राज्य तुम्हे आगे आमर भास्कर न दिशंती तेणु दिने न हुओ भास्वर ताहले जेउठी तुमर राज्य अछि जेउ राज्य को तुम्हें आलोकित करूछ सेई राज्य रे आम सूर्य को आम भास्कर को क्षुद्र तारा बोली विवेचना करा जाए तेणु आम सूर्य आम पाई बड़ तमे जेते विराट हो ना कहीं जेते शक्तिर अधिकारी हो ना कहीं तम तेज आम पाखरे प्रखर नुहे आमे तुमको भास्कर रवि सूर्य ये सब कहीपर ना कहबू क्षुद्र एक तारा जमीती कि तम राज्यर लोक माने तम राज्यर जीवजंतु माने आम भास्कर को क्षुद्र तारा बोली मन करती ताहले आउ थे से लाइनटा पढ़ी दउची आम्भ भास्कर को तुम्भ राज्य लोक सारा आम भास्कर माने सूर्य को तुम राज्यर समस्त लोक बोलुचंती गगनर क्षुद्र एक तारा से माने विवेचना करती ये आमर सूर्य जी आम पाई जे सूर्य तम राज्यर लोक माने तांको क्षुद्र तारा बोली विवेचना करती ताले तुम्भ राज्य तुम्भ आगे आम्भर भास्कर ताले तुम राज्य तुम निकट आम्भर भास्कर न दिशंती नहीं कारण खूब दूरता जमी तमें आमको देखा जाऊन सेमती आम सूर्य तम राज्य उज्जवलमान जाजुल्यमान होते नहीं आलोक प्रदान करते नहीं विशाल देखा जाती नहीं तेणु तुम्भ राज्य तुम्भ आगे आम्भर भास्कर तुम राज्य तुम मान आगे आमर सूर्य आमर भास्कर दिशंती नहीं तेणु दिने न हुओ भास्वर भास्वर मान उज्जवल यही कारण तुम्हें दिन बेला आम सूर्य प्रभाव उज्जवल देखा जाऊन केवल राति मिंजी मिंजी आलोक प्रदान करने तुम राज्य तमें बड़ आम राज्य आम सूर्य आम बड़ जहाँ को जेमंत दिशे तेमंत से भाषे से कथारे महतों की जाए आसे ताने आमको जी बड़ देखा आम बड़ कहवा जी आमको छोट देखा आम छोट कहवा आमको किए छोट कहीदेला कि बड़ कहीदेला से आमर महत्वपूर्ण हानि हुए बा आम सबू अति निकृष्ट कथा को केवे भावना जहाँ को जेमंत दिशे जेमंत माने जो प्रकार जहाँ को जेमंत दिशे तेमंत से भाषे ये भाषे अर्थ कहे जो प्रकार देखा से सेमती कह छोट देखा छोट कह बड़ देखा बड़ कह तेणु ये कथार महत्व व्यक्तिंकर किसी जाए अर्थात ये कथा द्वारा कौन महत्व हानि हुए अर्थात सम्मान हानि हुए ताने जेमिति देखागला आम सेमती कह तुम राज्यर लोक मैंने जमीती आम भास्कर को आम सूर्य को क्षुद्र तारा बोली कहते गगनर क्षुद्र एक तारा ठीक सेहीपरि आम मैंने तुमको क्षुद्र तारा बोली विवेचना करूँ तुम मैंने आम केवे भी आम भास्कर सहित सामान हो पार तेणु जहाँ को जेमंत दिशे तेमंत से भाषे जो प्रकार देखा जाए तेमंत मिली से प्रकार ही से भाषे माने कहे से कथार महत्व कि जाए आसे महत्व लोकंर ये किसी जाए ना अर्थात छोट बड़ कहीदे महत्व भी ये हानि हुए ना तुम्भ राज्य दियो तुम्हें प्रचुर किरण जमीती आम सूर्य आमको प्रचंड शक्तिर अधिकारी आम सूर्य ये आम दुनिया संपूर्ण आलोकित करुँचलता प्रतीयमान होज्वलता जो ये संसार आतजात होती तेणु ठीक तुम राज्य तुम्हें प्रचुर किरण दियो तम किरण में तुम राज्य प्रतिपालित हुए तेणु सेठारे थी तुम रविपण से तुम रविपण थी अर्थात आम सीना तुमको तारा बोली भावुँ कि तुम्हें जो राज्य को आलोकित कर जोटा तुम निज राज्य से निश्चय तुम रविपण मान सूर्यपण अर्थात बड़पण ही थी रविपण मान सूर्यंकर सादृश्यता तुमको निश्चय से सूर्य बोली विवेचना करेंगे आ तुम जो प्रभाव सेठार ही थी आ तुमको रवि सदृश विवेचना करा कौटी तुम राज्य जो तुम प्रचुर किरण प्रदान कर आम राज्य आम रवि करे तम क्षय आम राज्य आम रवि आम राज्य अर्थात आम राज्य आम रवि अर्थात आमर सूर्य करे तम क्षय ये तम मान ये अंधकार आम राज्य आम सूर्य अंधकार को दूर करे आलोक प्रदान करे सारा जगत को पालन करे अर्थात ये सूर्य किरण द्वारा आम संसार आलोकित होची संसार जीवजंतु बंची रही सृष्टि रही ठीक सेमती
आम राज्य तम राज्य तमें सेमती किरण प्रदान करुच प्रभाव विस्तार कर तुमर रविपण तम राज्य अच्छी जमीक आंभ राज्य आंभ रवि आंभ राज्य माने आम मान राज्य आमर ये पृथ्वी पृष्ठ कारण सूर्य और पृथ्वी सूर्य गोटे ग्रह सॉरी भेरी सूर्य गोटे नक्षत्र तारका आउ पृथ्वी गोटे ग्रह सूर्यर आलोक पृथ्वी को आलोकित करुच्ची पृथ्वी रे जीवजंतु सूर्य ही दृष्टि रही सूर्य बिना आलोक सूर्य बिना उदय पृथ्वी रे जीवजंतु संभव नुहे सूर्य बिना पृथ्वी अधूरा ताले आंभ राज्य आंभ रवि करे तम क्षय तम माने तुमर क्षय नुहे तम अर्थ ये अंधकार आम सूर्य कौन करे आंभ राज्य एक तमसा को अर्थात अंधकार को क्षय करे नाश करे तेणु आंभे चाहू था उदय से कारण आंभे सब से सूर्यंकर उदय चाहू कारण सूर्य जदि उदय न हे आतजात सूर्य जदि उदय अस्त न रे संसार जीवजंतु लोप पाइबे आम ए संसार ये पृथ्वी अंधकार हो जीवजगत ये लोप पाइब तेणु आम सदा सर्वदा आम रविंकर उदय बा सूर्यंकर उदय ही आशा कर तुम्हें जिते बड़ हेले आम्भर कि लाभ तुम्हें जिते बड़ हो आम जाचु तुम्हें विशाल बहुत बड़ कारण तारका मान क्षुद्र नुहति आम सूर्य जपरी विशाल सेमती तुम्हें विशाल तारका किंतु तुम्हें जिते बड़ हेले भी आमर से कौन फायदा अच्छे कौन लाभ कारण तुम किरण तो आम पाखे पहुँचबनी तुम्हें तो आमर कौन उपकार लगे कम लगे तुम किरण तो आम पृथ्वी आलोक प्रसंचार करनी ये जीवजगत तुम आतजात हेबनी ताले तुम जिते बड़ शक्तिर अधिकारी हो ना कहीं तुम जिते बड़ हेले आम्भर कि लाभ आमर किसी भी लाभ ना कारण तुम किरण आमर कौन कम आसना आसीपार ना एत दूर से तुम आम ठार अच आंभ तम नासवा ना तो प्रभाव तुम जिते प्रभावशाली हो ना कहीं तुम पाखे जिते प्रखर तेज था ना कहीं आंभ तम अर्थात अंधार पुणी ये आउ थे तम वार्ड व्यवहार कराला आम अंधार को नासवाई तुम पाखे शक्ति तुम बहुत शक्तिशाली आम जाचु कि तुम शक्ति तुम राज्य सीमित से शक्ति आम राज्य पहुँची पार ना तुम जिते शक्तिशाली हेले भी आंभ मानकर अंधार को क्षय कर शक्ति तुम पाखे ना आंभ तम नासवा ना तो प्रभाव तुम प्रभाव रे आमर तम माने अंधकार दूर हम कारण तुम रात्रि ही देखा जाओ और तुम आलोक एत क्षुद्र एत मिंजी मिंजी जोलिया पोक भाया आम अंधकार को नाश करें पारना कारण तुम शक्ति केवल तुम राज्य सीमित तेणु तुम राज्य तुम बड़ आम राज्य आम सूर्य आम बड़ जे जार हित करे हित मीन्स जे जार हित करे हित साधन जहाँ कहते उपकार जे जार हित करे उपकार करे न नेले ता नाम आम देशे कहू ताकू निमक हाराम ये कथाटा मुझे तुमको स्टार्टिंग रे कहूँ आम अंचल यही प्रबाद अच्छी यही विश्वास आम मानकर अच्छी जे जे आमर हित साधन कला अर्थात जे आमर उपकार कला जे आम पाई भल कार्य कला आम्हे जदि चल देखा जे जार हित करे जे जार हित माने उपकार करे साहाय्य करे न नेले तार नाम ता नाम नाम माने तार गुणगान न कले आंभ देशे कहू ताकू निमक हाराम बेईमान कृतज्ञ अकृतज्ञ ए कथा आमे ताकू आख्या दे आमर जे उपकार कला आमे जदि तार नाम न नेबा आमे जदि तार प्रशंसा न करूँ तार गुणगान न करूँ ताले आम देश आमे ताकू निमक हाराम करूँ तेणु आमे केबे भी निमक हाराम हो पारिबुनी आम सूर्य आम पाई एते उपकारी आम सूर्य आम पाई प्रचंड शक्तिर अधिकारी आम सूर्य आमर तम अर्थात अंधकार को दूर करुच्ची आमे सदा तांकर उदय चाहबू आमे समस्ते तार गुणगान करूँ आम समस्तंकर जेहेतु से हितकारी आमे तार उपकार न कले सरी तार गुणगान न कले आम देश में निमक हाराम कहुए आमे केबे भारतीय माने निमक हाराम नुह कि पृथ्वीवासी निमक हाराम नुह आम देश माने ये आम सूर्य आम पृथ्वी सारा संसार सारा जीवजगत कहुई सूर्य आमर प्रचंड शक्तिर अधिकारी सारा पृथ्वीटा को सी आलोकित करुच्ची पृथ्वीवासी मान सूर्य हूँ सकल शक्तिर आधार तेणु हे तारा माने
ତମେ ଯେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ हे इंग्रेज सरकार से भारतीय मानक इंग्रेज मैंने ही शासन करते इंग्रेज मैंने प्रचंड शक्तिर अधिकारी थे कहला से लंडन में कड़े राति दिन माने दिन राति हुए दिन राति सामान है सेठी कौन कड़े कर समस्त माने तेलरे दीप जले लंडन में कड़े पानी भी दीप जले एमती अनेक कथा प्रचंड शक्तिर अधिकारी से इंग्रेज सरकार किंतु तांको से शक्ति तांको देश हितकर हो पारे आम भारतीय मानक हितरे से शक्ति आसब ना तेणु आम मैंने कहीं प्रशंसा करवा आम तो तांकर से आमर हित साधन करूना जेहेतु आम प्रशंसा करूँ ना आम तांकर निंदा ही करूँ कारण से माने आम उन्नतिर प्रथा प्रदर्शक नुहंती आमर उन्नति केबे भी से सरकार चाहेनी आम सरकार आमर उन्नति कर आम स्वाधीन हेबू स्वाधीन भारत गठन करूँ स्वाधीन चिंता स्वाधीन चेतना जाग्रत हेले आम मनरे ये जेते बड़ पराक्रमी इंग्रेज सरकार हेउ आम ताकू हटू आम मानक भितर स्वाधीन चेतना देश प्रेम ये सब जाग्रत हेले ही ये सब फलप्रद हो पार एवं विदेशी शासन रु आम देश मुक्त हो पार तेणु यही स्वाभिमान वार्ता कवि भारतीय मानक मध्यरे उद्भूत करने समस्त मनरे देश प्रेम भाव जाग्रत करने यही परिप्रेक्षी कविताटी लिखिं तारा सूर्य तारा निहाती पक्षे तारा सूर्य समकक्ष सूर्य ठारू अधिक प्रचंड शक्तिर अधिकारी भी तारा हो पारती एमती केते तारा अच्छा सूर्य आम सूर्य ठारू बड़ किंतु सी जिते बड़ हेले भी आमर से किसी काम आसबनी कारण तांको आलोक आम पाखे पहुँचबनी आम तम अंधार को दूर कर आम जीव जगत को पालिब ना कि पोषब ना आमर किसी भी उपकार करनी कौन काम आसबनी तेणु तारा को प्रशंसा करवा आदौ उचित हेब ना आम मैंने आमर सूर्य को ही प्रशंसा करें पिला विषयटी शेष है एवं केतोटी प्रश्न उत्तर मुझे तुम करदे मुझे कला माणिक विषयटी पढ़ाई जो पिला माने से विषयटी को आम देखन से निश्चय देखनी एवं तार प्रश्न उत्तर मुझे किसीटा करी जदि तुम किसी से प्रोब्लेम रही कहार कौन क्वेश्चन आंसर एमती न आसूची मत कमेंट बॉक्स में लिखिक जना मु प्रश्न उत्तर गोटी गोटी कर करदेवी चलो आम प्रथम यार किसी प्रश्न उत्तर देखा उत्तर कह क्यों मानक रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहते रवि हेले सूर्य ताले क्यों मानक रवि परी रश्मिमान तारा मानक रवि परी रश्मिबान बोली कवि एठार कहते तारा माने मध्य रवि परी रश्मिबान ताले रवि अर्थात सूर्य सूर्य जेते तेजियान सूर्य जेते शक्तिमान ए तारा माने मध्य ठीक माने समान भाव में सूर्य परी तारा माने मध्य गार गुटा तो बंका टंका पड़ी हम कौन मो गार सीधा पकड़ी आगे ना हाँ क्यों मानक रवि रश्मिमान बोली कवि कहते तारका मानक रवि रश्मिमान बोली कवि कहते से मन में भय अच्छी बोली कवि कहीं उपलब्धि कर कारण जदि मन में भय न था कहार यही तारका मानकर जदि मन में भय न था ताले से माने दिन में न आसी राति कहीं आसती सीधा सड़क प्रश्न पचार कवि तारका मान हे तारा माने तमें राति कौन पाई आसुच रजनी रे कौन पाई आसुच ताने दिन में कौन पाई आसुन यही पदटी कवि कहते निश्चित तुम मन रख तुम्हें परा अछ रवि रश्मिमान दिवसे न दिशी कि रजनी रे दिश प्रभाकर हो तुम मने भय किस दिवसे माने दिन में न देखा जाए तुम्हें राति कौन पाई आस तुम मन में कौन भय अच्छी तुम पूरा रवि रश्मिमान आमर सूर्य भली तेजियान बलवान प्रभाकर सहित सामान ताले एत भय कौन पाई तुम मन मन आम भास्कर क्या लक्ष्य कर कही आम सूर्य को आम रवि को आम भास्कर ग नंबर गला ताले आम भास्कर कवि क्या लक्ष्य कर कही आम सूर्य घ नंबर प्रश्न आम भास्कर को अन्य माने कहीं क्षुद्र तारा बोली कहते अति सहज आम भास्कर आम सीना भास्कर कारण आम सूर्य केवल आम को प्रदान करती सारा पृथ्वी को आलोकित करती पृथ्वीवासी सूर्य होती सूर्य रवि जहाँ कहीपर किंतु जो जगत रे सूर्यंकर किरण पड़ूना सूर्य जो जगत को आलोकित करूना अर्थात सूर्य बहु दूर दूरांतर रही नक्षत्र सब आलोक वर्ष दूर अच्छे
ଆଲୋକକୁ ଲାଗିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବା ରବିଙ୍କର କିରଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ହିଁ ତ କହିବେ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଆମ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହନ୍ତି? ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହନ୍ତି କାରଣ ଆମ ରବିଙ୍କର ବା ଆମ ଭାସ୍କରଙ୍କର ବା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁ। ସେମିତି ସେମାନେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା। ଆମ୍ଭେ ଚାହୁଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କିଏ କାହାର ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀବାସୀ, ସାରା ସଂସାରବାସୀ, ସାରା ଜୀବଜଗତ। ତାଙ୍କର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ରବିଙ୍କର, ଭାସ୍କରଙ୍କର, ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ଗୋଟିଏ ଲେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହିଁ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରିଗଲା। ମୁଁ କଳାମାଣିକର ବିଷୟଟି ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। 2ଟି ବା 3ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାରାଗଣ କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ନିଚମନା, ହୀନମାନ୍ୟତା ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କାରଣ ତାରାମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାସ୍କର ଯିଏ ଯାହା କହିକି ଡାକୁଛି ଡାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା। ତେଣୁ ତାରାଗଣ କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନିଚମନା, ହୀନମାନ୍ୟତା ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଚାଲ 2 ନମ୍ବର କ ସରିଗଲା। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ଖକୁ ଯିବା। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ କବିଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଈର୍ଷା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କାରଣ ଆମ ଭାସ୍କର ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବିଶାଳ, କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆମ ଏ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ନିଚ ହୀନ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଆ କହିବା କଥା। ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ କବିଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଜାତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାରଣ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିଚ ହୀନ ଆଖିରେ ଦେଖି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବରେ କହି ନିଚ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବା ସେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ, ଯାହା ହଉ, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତମ ଭାବିକି ଟିକେ ଲେଖିବ। ହଉ, ମୁଁ ପଢ଼ୁ କହିଦେବି, ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା। ତାରାମାନେ ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଅତି ସହଜ। ତାରାମାନେ ଆମଠୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କିରଣ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର। ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଦୂରତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି ତାରାମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ତାରାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛେ। ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅଛେ। ଆଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେହେତୁ ତାରାମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାରାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏନି? ନା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେପରି ତାରାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ତାରକାମାନେ ବହୁତ ଦୂର, ତାରକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବହୁତ ଦୂର। ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଗଲା। ଘ ନମ୍ବର, କେଉଁ କଥାରେ ମହତ୍ତମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେ ସେମିତି କହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେମିତି କହିଲା। ଏଇ କଥାରେ ମାନେ ତମକୁ କିଏ ଛୋଟ କରିକି କହିଲା, ନିଚ କରିକି କହିଲା, ହୀନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଏଥିରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ ବୋଲି ମହତମାନେ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତି। ମହତ ସବୁବେଳେ ମହତ କାମ ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ମହତ ପାଖରେ ବା ମହତ ପାଖରେ ମହତ ରହିଲେ ମହତ ନ ହୁଏ ହାନି, ଏହା ଜାଣି ସଦା ମୃଗରାଜ ଆଶ୍ରୟ ନ ନିଏ। ନା
ମହାରଣ୍ୟ ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ନିଏ ମୃଗରାଜ ଏହା ଜାଣି। ମହତ ପାଖରେ ମହତ ରହିଲେ ମହତ ନ ହୁଏ ହାନି। ମହାରଣ୍ୟ ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ନିଏ ମୃଗରାଜ ଏହା ଜାଣି। ମୃଗରାଜ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ମୃଗମାନଙ୍କ ରାଜା। ଲାୟନ, ସିଂହ। ସିଂହ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ମହାରଣ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ରହେ। କାରଣ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟର ସେଇ ମହାନତା ଅଛି। ସେଇ ମହାନତା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ତେଣୁ ମୃଗରାଜ ମହାରଣ୍ୟରେ ରହେ। ସେ ମହାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ମହତ, ଏ ମୃଗରାଜ ବି ମହତ। ତେଣୁ ମହତ ପାଖରେ ମହତ ରହିଲେ ମହତ ହାନି ହୁଏନି। ତାହେଲେ ମହତ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ନିଚ ହୀନ ଏସବୁ କହିଦେଲେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ତମର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତମେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନୁହେଁ, ଏସବୁ କହିଦେଲେ ମହତ ଲୋକର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ ବୋଲି ସେ କେବେ ବି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ସେ ସେମନ୍ତ ଭାସିଲା, ମାନେ କହିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବା ମହତ ଲୋକର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତାରାମାନଙ୍କର ରବିପଣ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି? ବାସ୍ତବରେ ତାରକାମାନେ ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରଶ୍ମି କେବଳ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିରଣ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାରକାମାନଙ୍କର ରବିପଣ ମାନେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ, ତାରକାମାନଙ୍କର ରବିପଣ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ। କାହିଁକି ନା ତାରକାମାନେ ରବି ସଦୃଶ ଦେଖାଯିବେ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ରବି ପରି ତେଜିଆନ ହେଉଥିବେ, ରବି ରଶ୍ମି ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ସଂସାରଟାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବେ। ଯେତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି, ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ, ସବୁକିଛି। କାରଣ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ, ସେଇ ଜୀବଜଗତକୁ ସେ ହିଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିନା ଆଲୋକରେ, ବିନା ରଶ୍ମିରେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ନା। ତେଣୁ ସକଳ ଶକ୍ତି, ଜୀବଜଗତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଉଛି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ପାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ଜୀବଜଗତ ଅସମ୍ଭବ। ଦିନ ରାତି ନହେଲେ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାରାମାନଙ୍କର ରବିପଣ ସେଇ ଏରିଆରେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରବି, ଭାସ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏବେ ତମମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରଳାର୍ଥ। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାଷେ। ସରଳାର୍ଥ ତମେ ସବୁ ଲେଖି ଜାଣିଛ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାଷେ। କବି ଏଠାରେ ଏଇ ଉକ୍ତି ବା ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁପରି ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ସେମିତି କହିଲା, ଭାଷା ଅର୍ଥ କହିଲା। ଏଥିରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କିଛି ଜାୟଜ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ଛୋଟ କହିବ, ବଡ଼ ଦେଖାହେଲେ ବଡ଼ କହିବ। ଏଥିରେ ନିଜର ମହାନତା ବା ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଛୋଟ କହିକି ଆମେ ଧିକ୍କାର କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବିଶାଳ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କହୁ। ତାରା ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କାହାର ମହାନତା ହାନି ହେଉଛି, କାହାର ମହତପଣ ହାନି ହେଉଛି, ଏ କଥା କହିବାର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଏଠି କବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ପୁଣି ସେମିତି ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଣିତ। ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତାର ନାମ। ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯିଏ ଆମର ଉପକାର କରେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦାନରେ ତାର ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ କହୁ, ବେଇମାନ କହୁ, ଧୋକାବାଜ ବୋଲି କହୁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ମହାନ, ଆମର ଏତେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବଜଗତକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି,
ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଛି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ସଂସାର ତାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛି। କି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ କି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁଲତା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବୁ ଆମେ ନିମକ ହାରାମରେ ଗଣା ହେବୁ। କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଚଳିତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମର କରିଦେବି। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ 50ରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଭିୟୁ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମର ପଦ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିନାହିଁ କେତେଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆଉ ଗଦ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତୁମର ରାମାୟଣ କଥା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରାମାୟଣ କଥା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଳାମାଣିକରେ କରିଥିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ନ କରିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଦ୍ୟଟେ ନହେଲେ କରିବା। ଗଦ୍ୟଟେ ତ ସହଜ ଅଛି, ତଥାପି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଗଦ୍ୟଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି କି ପଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବି। ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବି ତୁମ ପାଇଁ। ଆଉ ଗଳ୍ପରେ ତ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଅଛି, ଗଳ୍ପ ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ସେଟା ପଢ଼ିବା କଥା କେବଳ। ତେଣୁ ରାମାୟଣ କଥା ଆଉ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦେଖିବା। ରାମାୟଣ କଥା ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପଢ଼େଇବି। ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଦର୍ଶ କୋଚିଂର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଭିୟୁ ବଢ଼ି ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବି ଆଉ ତୁମ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା ଏଇଠି ରଖିବା।